सब शिक्षा होची उपयुक्त जिसाय 48:17 उपकार जनक कोटा क्षति नाय प्रेज द लॉर्ड 48:17 सदाप्रभु तुमकर मुक्तिदाता इस्राएलर धर्म स्वरूप एही कथा कहती आंबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको उपकार जनक शिक्षा देउ बस उपकार जनक पुओ झियो माने केबे परमेश्वरଙ୍କ शिक्षारे मोर क्षति हेबो नाय इति जनन कलान गासा कितुना यंगनालिगन अशांत बनांसंडको अनावसितनको उपकार जनकको शरण कोन छ जय सर्वशक्तिमान Gamal tongan tanande manom Israel amri mar kan abinan gamte budi te banangsan masan nyang kam do air ben deten akangon lengan abam jing kam ani nyeta gamang kitung nam banangsanam asan nyang tam banangsa ora dagi yang nalingan sakrin de koda gasa osorai tola adoite कोई पर बनाए एमिति खेते पाठ पढ़िबा पिला माने दार्जिलिंग यांग ना एमए बीए आउ डिग्री कंप्लीट करी कोर्स कंप्लीट करी कंप्यूटर करी घरे बसी जल्दी चाकरी नाही किंतु जिसुं कठारु शिखले पक्का रुआंगराज मंडको पक्का एरही मंडरे मंडको जंगरे लगी देने को दंडको कितुन सरिंग यांग लेबेंडेन वायमन जेंगा देना नाफसी दंडको yen singa nomrang lai bitin nomrang lai sarva nomrang lai pasang nomrang lai gamle kaljinum kalon kalya pasijan jinam pa pindo akangida pasijan raut le bordina gagana nagasnas deladana kangida bordina te bagdina te Dambena buju benasan yen kan saki berano blengtai akan yidat galjimeno anganang yen delerap tiai dari maklingan sering gagana nagasanasan ensolan delerap tiai pasien di delerap tiai dan gale toran asam dende kajin dan guys praise the Lord hitungan ya namri ranati dong Dajing dina dele jana gagana yeraite na yeraite ayam diranga hingan eng selaina sadi kaban gusailena sal kaban gas oki soldam yon lipa lingan rubinasan aga salamu togin kuda tudan bate yen kambalan kenale tangban anggal banyanin togalon soile togi atanaram bate kambolan kinamja bayananji amben sakhi berani tinasa berdai yana merikan tongoran yana meriana sitanako yana meriana tinako kenasan kitu kana suyema bate yakuri galmoy minum delejanan घंटा तेमान लिंगबेन तनांग रप्तिtai bere raptitai yana nganti la raptitai yana golingan nyale mai arapti kitungna suiman yana osale satate amben osale la puri kitako amben mai tartum bendete yanamri anina yanna no so yanamri amnai baboy jisay 50 ro chari sora ready thandu जय प्रभु वर्तमान करबा मुझे परि क्लांत लोक को बाध्य द्वारा सुस्थिर करि पारिबी एथिताई प्रभु सदा प्रभु मते शिक्षित लोक मानकर जीवा देई अछंती से प्रति प्रभात जागृत करांती शिक्षित लोक परि सुनिबा पाई से मोहर कर्ण को जागृत करांती बस कान को प्रभु शिक्षित करि देंदे जीवा को प्रभु शिक्षित करि देंदे Langan nyada bete galla maranamri luden galla maranamri
Galamar Patamara Luden Soda Po, A Patamara Luden Sanapo, na something more. Matro Anandang Janaban Sarangan Tumsingle Garam Gaman Gabriel Rapidis. It has to seek it along Gorkan. Galamaran Jia Luden Anandang Sarangan Amdangle Garam Gaman Gabriel Rapidis. Kan Sanadan Itina Sanada. Oh, Bernalco. Patina Samuel Adong Sauron Jaldal Sediti Yen Kitun Anapayan Yangan Yire Sanubang Mandan Jadong Kamile Jirai Kituan Baite Kamile Jirai Gamle Kamile Nai Gamete Mai At Kamita Dajing Tanglijan Dajing Aung Tanganji Chora Tanganji Benda Tanganji Kimadanji Tolbadle Pangaiti Kenate Kitungan It Banai Aporasom Kamila Jirai Gamete Budi Aning kan Tanglijanji Kimadanji Tolbaditi Begra Jagalinga Samuel Lem Tamaja Yen Baran Lunglai Gamete Samuel Gamete O Nado Yen Tanglijan Ate Amdang Tai Kimadanji Sanat dan Amdang Tai Kan Garam Gamete Gamete Kan Namri Anamdang Kan Namri Garam Gam Kitungam Bate Kitungana Yang Nabate Ellen Yang Nabinasan Doya Mandako Wayandi Telu Sikhito Heba Bai Chesta Koriba Dorkar Sikhito Heba Bai Chesta Koriba Dorkar Last Gote Dari Kahibu Mapanako Kintu Prabhu Kona Sikhaibe Eta Kahibu Prabhu Kona Sikhaibe Itin Kitungan Yang Te Aonan Siya Online Siya आमो पिला मानु को कौन सिखेबे पुआ छ माने छात्र छात्री माने प्रभु कौन सिखे सुन यात्रा 4 पर्व 12 कौन सिखेबे बोलर सुन अल्प कहिबे म आपन को जय प्रभु सोरार भी काटदनु 4:12 एणु एबे चाओ आबे तुम मुख्य सहपति होई वक्तव्य कथा तुमको सिखाइबा सुनो कान अन्ना मोजेसनादो उंची कोडी मिनुम पाले बेलजना बेरना यांगबेन सनैसाय हेरे भी कथा सिखेबार अछि जरारे अंतिनासा नमी माइरा बिरना नाम लेंबिना सन्येन सायम कम तो इतिति बिरनबेनेते अंताति न्येन न्येन कम बस यारना Itin birnabin sanai sadagi beran arangaligan tananglen school function da thiya hele kotha kohi paribaruch ambe sango sathinji ma bate anindung gonorod lingam panang birnang ugai garin janang dingla rapia birnang birna rapite arangaban sri birna rapite ko और स्कूल फंक्शन हम से ठिया कथा कही पार कि बिना गाड़े न्यूज देखुंत ना न्यूज देखले रिपोर्टर मान कथा भी माउथ रे ऑफिसर मान भी कहला बेल को कहते मान हेला बेले गला से वक्तव्य कथा नुह हेबा को हेबो नै टंग स्लिप हेबा को हेबो नै माउथ मिस्टेक हेबा को हेबो नै सब ठीक रहि रहछि तेनो परमेश्वर जने बुढ़ा लोगों को बहुत तलाई बमरना दो खितोंगाम थे येन सनाई साइबेरा नोबलिंग बेरासान yang taun wayangan ji lami anganti ako singgar birbang gopamar gantul mar pada yen janang yekde itna sam guding lebe donglen gamle gopamar hualen de onger mana noblen la rathi aaj soron bainte ma berang dam aaj soron bantu onger maran uyupte ma en solon ji yangon ji sangar opten be batyo onger mar sagar sangar oplen ante itna sam guding la
तुंगार उड़िया तुंगार गुंबा उड़िया मध्य बोलरे के बा मध्य बोलरे कोई न परवाल कोई सोरा मध्य सोरा सब कथा जानबाटा कष्ट उड़िया मध्य सब उड़िया जानबाटा कष्ट हे बारी बनाई तेणु परमेश्वर जीवा को सर्च करिवे ठीक कथा कहिबा पई कथा सिखाइले एलिम्परान सनार पसी गेदों पापा सी गमले सिकोच परमेश्वर शांति नहीं सीधा सड़क हाई वर्ड सीधा सड़क कंबरन आईना सारंगाबते आईना लांगाबते अनिदान देले যথেষ্ট সেই অনুসারে আমি ভালো হলে যথেষ্ট যেମିତି লেখা ହେଇଛି ସେମିତି ଯେବେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ଦରକାର ହେଇନ ପାରେ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ହେଇନ ପାରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ କୋଉଟାକୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ଶିଖେଇବେ ଯାତ୍ରା 4:15 जय हालेलुया तुमे ताहाकु कहिबो और ताहार मुखरे वाक्य देबो पुणी आंबे तुंब मुखर और ता मुखर सहवर्ती होई तुंब मानकु कर्तव्य कर्मर शिक्षा देबो बस कौन सिखाइबे उबाय म्हणजे कितु ने 3 आज अंगड़न जानो आवनन जानो ऑनलाइन जानो इतिन जानते लनुमन झिया माने तुम बीए पढ़ो एमए पढ़ो रांधबार शिखबार दरकार ना नहीं मत कहतु तो हेलो रांधबार भी शिखबार रुंकु यंग तेबे ना आंगान यंग तेबे हां सुनी पारे जणे कोन पानी बसैला परे केते बेले पकई पारछि हां सोरार कोन बोलछन सेटा सोर नाही स्वयं हां सोर हेबो नाही स्वयं हेबो प्रकृत सेरा ना स्वयं दाबिन देते प्रेज द लॉर्ड सेटा भी शिखबार अछि चावल पकईबार शिखबार अछि आ साग रांधिबार शिखबार अछि मांस रांधिबार शिखबार अछि गंगा चावल रांधिबार शिखबार अछि कामुर न जने सब ओचन नगन को सेना से जगह सित्री गुलजी बने गुडन से इल्ले वान तीन का बुंडा को होते मैं तो काई जिंदे हो इंते हेबा दरकार समान काबुंते मेतांते सारी गई देवेंडा को बेडी बोलेला ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲ ରେ ଆଉ ଚାଷୀ କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାନ୍ତି ଜିସାୟ 27 ରେ बुतिन बुने किसी भाव नहीं खराब 28 पर्व हाँ 25-26 बकड़ी दाम जिया सोना बकड़ी मलय बकड़ी दूर पटन करिबा से कोन भूमि रो ऊपर भाग समान कला उत्तरे कड़ा चिरा बिंची दिए नहीं और जीरा बुणे नहीं और धाड़ी धाड़ी करी गहम निरूपित स्थान रे जब और क्षेत्र रो सीमा रे कोन जन्म बुणे नहीं कारण ताहार परमेश्वर ताहाकु यथार्थ उपदेश दियंती और से ताहाकु शिखांती बस बुणीबा शिखंदी छोरा रे जल्दी बन्नु बुडन जना की तुगन yang थे बेरना yang थे आओ कथा शिखेबो कर्म शिखेबो सुनंदु छोरा रे लबन कनिलन देते नाती की आणि जीरन अबुडे पो तो यगा जीरन अबुरे पो बार अडोंग ले गोमोसिरन दो जाबसिरन अबुरे पो बार अंता मने मने कंभोरन अबुडे पो इतना सन गामलेन आणि आकी तुंगन आणि नाडो बंगसाले गल्लमते दो आणि नाडो न्यांगा
tite. Tite. Banu bodan osele, ganun osele. Yanang tite. Dajing te noloy amben gul ben baro nega. Oh, atain dete gamle. Adam adam gul selebe. Akandare. Igna. Adam adam ne gulen den kandar debo. Ebe au kati heboni, gori heboni. Sida adam adam delende neman sida er kandar debe yirse. Judging jote aga. Kano dalam ben dako. Asoy sangaira gulende ara neban sudate kandate jote matro ateng dete goma kable ateng ne bende de gala adam hebogi kenun galam bendete budan galam. Praise the Lord. Hallelujah. Budan jana kitungan yang te do ganun jana yangamle gubendete yangamle orbendete पिला माने चोसी परबे कि पाठ पढियो पिला माने चोसी पर कोटे पाठ पढिबा पिला को बाहा हैला ससुर घर को गला पाठ पढिछि भलो धनी घर पु सकाळू तार ससुर चाष करबा को गला से कहला मामू मु आसीबी चाष करबी बोल बुझु जे कि हां बुझ चाष बुझुछि हो बाबा किंतु से दिन बाइगण बेउसा चाष अछि बुझी पड़ले ना बाइगण बेसबो तेरा चाष की बेउसा सोरारे कौन बोलबे पारते नेबन पाले और बेंडते पारते दो हेले Raya maran, biye maran, anin, rangan jaman jamle, orang jaman jamle jeritin. Andarai aku tabang, kuta orang sih. Yadu shadu, abu orang jeritin, kuda penandar aja na lu. Hele, sosro dekhi gala sandhya beluku, morjain to चोसी मुट्टी के बाड़ू को जो सो पाठ पढ़ी पार किंतु दिमाग रहिबा दरकार एमए डिग्री डाक्टर हे पार दिमाग रहिबा बो डाक्टर नामंगबा बो जेल पुंगार तुंगार Togolan asude doctor namong banyet kan kampung gijanggele doctor ngamite to ko boy ka magalo togolan ayaman bholore dekhini karo ko positive se aku dupane ne dete kampung ne na jana bansi ochu author nele aja bite hochi dekhla belgo purush loko Yen kampung lega pasijan daku peringam lai. Are babu doctor hele mate kon thi paruchi? Ao. Kede boro loko heu. E dimag thau. Eiti bai, girja bai, seba bai, upasana bai, jangara deki garam gam, jangara deki runaptin. Dakho ete. Hitungan Sri Anta yang bina sandai. Prabhu kale in barang yang be. Yang namri barang lumben dete antate kitungan serin elen yang bin dete tero prabhungo taru kotha sikibaruchi prabhungo taru sanai sai beran yang ben dete kitungan serin barang yang ben dete oron benubudan ganur yang ben dete kitungan yang telah kan seperti bar itimatenle bo yang namar Dependete FTC 4-23 जय सर्वशक्तिमान पुणी तुम्भमानक मनरे नूतनीकृत हुई जो नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति धार्मिकता और सत्यर पवित्रतार सृष्टि हुई परिधान करने को शिक्षित हुई आत्मिक वस्त्र को पिंधवा
angan-angan banyan ka bana jiji te bana na option te na morke te option এই ফটোটা পছাড় করে পছাটা ইয়ার করে শিখিবার ভিতরে লুগাপটা পিন্ধিবার শিখিবার ବି ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିତୁନା ଆରନା ତିନ ତନିୟାନ ଦେଲା ଦେଲେ ଜଙ୍ଗରାମ୍ବେ ଗଲମ୍ବେ ସନାଇସାଇ ଏଇଟା ବି ପରମେଶ୍ୱର ଶିଖେଇବେ ସବୁ କାମ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖି ଛାନି ହେବେ ଶେଷ କଥା କହିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 4:6 ଜୟ ପ୍ରଭୁ 4:6 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ସବୁ ପାଳ ଓ କର କାରଣ ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଧି ଶୁଣି କହିବେ ଏହି ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ନିତାନ୍ତ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଜାଣିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପିଲାମାନେ Jino sonsri dilai dong bendo botiga kalmaran amri adi boy tundam jandam janggarai janggarai karasan palin lingben kitona nusitan la pergi tenyan lete manarang debina sendai mandaku mai piji dam nama sapi dam nama kitung na berna kenal be asam piji dam nama do garam gaman ji rabang binasan tiji dam naba enga dedena labsrin puoche mane bible jemti hele madho podhiba ko podibo bible podle jo gyan asibo jo buddhi asibo jo shakti asibo kehi dei paribo nai kebal ishwar ko vakya putha asli samasta ke on se athna jai prabhu mari teman cincin mari teman kanu ko teman uang kitong suim nam rupong dagi anafsita nam rupong dagi kanalaman banudin ranapti nam rupong dagi cenggara dagi ruang dagi kudubang uang kitong orang linganan tate agasa le buti jana monglingan sering yang binasan royongan agasa sakta mongling nom Alan la pergi yang berasan royo mandako annam jadam sapidai pallin terpikir pallin gopa maragan kelmar di barang maranji ating mayang maranji dako yang gijanggil dang nong sentawang gitu karena beri mayang maranji rado tanang bendete pallin raddo bendete pallin janggada dengan gadel bendete tangor bendete kanap selap sitaji danggada dangdiya dong sapidai yang gable orang dengan ateng danua endako ateng larna godako anude endako kan koduban seri rana broban yangle wayamani benna manile ranukuna benna manile dongno bantongle jana pomaranja benna manile yang gamla nyana dong dapti teji soimaji sanar sanna bakasian ji kana laman barang di matematang ji palli dengan gile ranukun soda sana gile berjang dengan sanukan senamang basuiti anak sita basuiti sanukan senamang dengan iramu di basubena sanap sita ji tanin sim basuiti banang sam basuiti onnam sim berara lanuman gunaban baseng kutalanu jumtu kutub lana kalengan sita ji anga jana itija kanarkal dedongete sanumana barang buteman kulman kuduban rupong dagiranap tinobate sanga jetuang aso banimben tanagadan kuduban sangale onnam ji janggar kamu jiramu di basubenasan tambah tabalanap sita ji kandimban gopaban galban baraban kulot kandiban ilibinjana yang ngamle ramu di simban daer teji soimaji yang nasi janji bigda wang air Kristu maranji hostel simban aingana pasien di basutuji iramu di basubenasan Kristus janji iram bramaji abosongamle soimaji sitaji sanukan sanamang lingan ganalaman bunudim bate manarangan devenasan marangaji dadi ajuang kita pasien di wayangan janong sopidai
pasien jadong yang nabinasan karsum sanay say wayang jadong tarang anji lanum lingan bara lingan gunem lingan jada gede binasan ab sita di yang ngamle pasien jinam seret tanat teman yang kudup sanle keno kenal janggara dengan dile janggara jangan sita Yesus Kristus na ingan gato dengan.